Goed, so ek het nie die video begin nie, so ek gaan net gou vinnig weer vir die video se onthaalwe sê. Julle gebruik die waardes op die witnotas as ons die polariteit van kovalente bindings uitwerk. Okay. On Friday, Friday. Het ons begin met hierdie op bladsy 13. So almal van julle terug op bladsy 13. Where they say an example of an ionic bond, and in your textbooks they have this written down. This example written down. But that example is incomplete. So ek wil julle moet net vir my langs aan begin deur te sê, okay. We said sodium has one valence electron. Dis daai kolletjie wat ons al ingeteken het, is sy valensie elektroon, en natrium gaan van natrium na 'n natrium 1+ ion toe. He's going to lose his electron. Okay? Just as a quick recap, before this we did covalent bonds. What happens at covalent bonds? The two orbitals overlap and they share the electron pair. Nee, hulle deel die elektronpaar. Nou is ons besig met ioniese bindings. Met ander woorde, ione moet vorm. The one loses an electron, the other one picks up an electron. Okay, so the one is going to have a positive charge and the other one is going to have a negative charge. En dan het ons mos gesê op die vorige slide, dink ek was dit, dan is daar coulombkragte tussen die twee. Why? Because positive and negative attracts one another. So maak net seker jy het dit duidelik in jou kop. Vir die vorige ene is elektrone nie verloor of opgetel nie. Dis orbitale wat oorvleuel. En dan deel hulle elektrone. In hierdie geval gee die een elektrone en die ander een ontvang elektrone, so twee ione vorm. Okay, so that's what we depicted here. The sodium loses his one electron, which forms a sodium 1+ ion. Kyk, mooi geskryf kom met daai met die blokhakkie, and then an electron. Well, chlorine as it is there, chloor wil mos graag na 'n chloor negatief ion toe gaan, né? 'n chloried ion toe gaan. So he's going to pick up an electron, and that electron is going to go and sit over there. Daar. Ek wil hom nou nie sien julle waar hy gaan sit. Okay. Maar vir hom weer uit daar. Hy's nog nie daar nie. En dit vorm dan a chloried ion. And now this maatjie and this maatjie has Coulomb forces between them. So what are they going to do? They're going to say this sodium ion plus hierdie chloried ion gaan na mekaar toe beweeg. Sorry, hierdie pas nou nie lekker in op die slide nie, maar alles wat ek nou neerskryf is in een lyntjie. Hierdie hele ding is in een lyn. And then they are going to stick together. Like so. So, if I ask you to draw the formation of sodium chloride, as ek vir jou vra om vir my te teken hoe natriumchloried vorm, dan begin jy met natrium verloor 'n elektron, chloor kry 'n elektron by, en dan gaan daai twee ione na mekaar te beweeg en saamhang. Okay, dan gee hulle vir ons dan net onder daai waar julle dit nou ingesit het. Is almal van julle klaar met daai? Okay, so as ek julle vra om te teken, moet julle hom so vir my teken. Dan vra hulle vir jou, wat is die definisie van 'n ioniese binding? Slide spring nou weer rond hierso. Okay, 'n ioniese binding is tussen 'n metaal en 'n nie-metaal. Onthou, dit is nie die definisie nie, né? As jy net vir my sê dis tussen 'n metaal en 'n nie-metaal, dan het jy nie vir my die definisie gegee nie. When electrons of a metal atoms are transferred to the non-metal. Daai oordrag van elektrone is die belangrike ding hierso. By kovalente bindings is dit deel van elektrone. Hier is dit 'n oordrag van elektrone. So die een gee dit vir die ander ene. The ions that form are
attracted to each other with strong electrostatic forces en jy mag daai sterk koelomkragte ook noem. Okay. Die leerlinge wat vir die eerste gaan vir die volgende goeders, en as ek nou na die touch-up te gaan, dan moet vir die woorde. En die leerlings wat in GPS soort gaan vir die volgende priorities, nou na die scriptures. Okay, then the next type of bond that we're going to look at is metallic bonds. Okay. Waar vind ons hulle? Tussen metale, tussen verskillende metale en hulle gaan in 'n kristalstruktuur daar bymekaar sit, so in 'n crystal lattice of positive atomic cores, and then in between that we have a sea of delocalized electrons. Now, as ons gaan kyk na die eienskappe van metale. Onthou julle dat een van die eienskappe van metale is dat hulle goeie geleiers van elektrisiteit is. This is why. Because they have those positive cores en dan het hulle daai elektrone wat maklik tussen hulle kan rondbeweeg. En wat is die vloei van elektrone? Die vloei van elektrone is elektrisiteit. And this is why, because it has a sea of delocalized electrons that can move easily from one positive core to another positive core. The smallest particle is a positive core ion. This consists of a nucleus and electrons closer to the nucleus which are not delocalized. Wat het hulle daarmee? Onthou, jou metale het mos nie net een energievlak nie. So die elektrone wat naby aan die nucleus is, bly daarso. The ones on the outer energy level will be the ones that are delocalized, want hulle kort nie baie energie om te beweeg nie. The following is necessary for metallic bonds to form. En dan is daar twee sulke punte daar. A low ionization energy, I'll tell you what that means now. And atoms must have empty valence orbitals so that the delocalized electrons can move from one to the other. So kom ons praat gou oor dit. Low ionization energy, a low ionization energy means that you do not need a lot of energy to remove an electron. Why do I know we're removing it? Because it's a metal and a metal is always going to lose an electron. Nee? So 'n lae ionisasie energie beteken dis baie maklik om 'n elektron uit te haal om een van sy valensie elektrone uit te haal. It's easy to remove them. And then that second bullet point is the neighboring one, the neighboring nucleus must now have somewhere for that to go. So it can jump into an orbital of its neighbor, then be easily removed from there, jump into the orbital of the one next to it. It's easy for the electrons to be removed, and there's somewhere for them to go. As jy hulle nou uitgehaal het, maklik om hom van die een af uit te haal, en om dan het daai ander ene langs hom 'n plekkie vir hom, en dan haal ons hom weer maklik daar uit, en hy skuif hom weer links of regs of boontoe of ondertoe. Okay, so daai twee goed is wat ons nodig het. The definition, metallic bonds are when metal atoms of a metal bind through the attractive forces between the delocalized electrons and the crystal lattice of positively charged atomic cores. Lekker maklik. Okay, goed. Vir die volgende deel wil ek hê moet julle gou vir my na julle periodieke tabel toe blaai. I actually forgot. I copied small periodic tables for you. Altyd lekker om in jou keer my handboek een van hierdie te sit sommer as 'n playground. Right, ek weet nie of ek dit van my, maar as ek kan weet, ek sal net weer nog af. Okay, vir die res van julle sal ek môre gee. Ons sal ergens nog aan die rak gewees, maar ons gaan dit nou sien. Okay. Die rede hoekom ek wil hê julle moet julle periodieke tabel voor julle hê,
is ons gaan gou praat oor valenselektrone. So, when you look at your periodic table, the position of the element tells you in which energy level it is. Nee, wag. Kom ek backtrack gou. Die posisie van die van die element op die periodieke tabel sê vir jou hoeveel valensie elektrone hy het en hy sê ook vir jou wat sy hoogste energievlak is. Why do we need to know which one is its highest energy level? Because the highest energy level contains the valence electrons, né? Onthou ons het mos nou elektrone wat naby aan die kern is, dan dalk 'n paar in vlak 2 en dan as ons net 'n paar het in vlak 3 beteken dit dies wat in energievlak 3 is sy valensie elektrone. Onthou julle valensie elektrone van laas jaar af? No, I just tried wondering what they do on the outer. Okay, I'm going to explain it to you guys again. Okay, so if we're looking at sodium op jou periodieke tabel, kan julle die afbou diagramme onthou, the afbou diagrams. So you do something like this. Kom terug, waartoe gaan jy? The arrows. Yes. Okay. Hoeveel elektrone het 'n natriumatoom? Remember, atom means it's neutral, né? So hy het eweveel elektrone en protone. Okay, so hoeveel protone het 'n natriumatoom? Kyk op jou periodieke tabel. 11, né? So hoeveel elektrone sal hy hê? Ook 11, okay? And now, do you guys remember you fill it from the bottom? You say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Nou, van dit af, wat is die hoogste energievlak van 'n natriumatoom? What is the highest energy level of the sodium? Ja, 3. Not 3s, 3. Okay. Want al het hy na die p-orbitale toe gegaan, jy kyk net na die getalletjie wat vooraan staan. Sy hoogste energievlak is 3. Okay. Nou, onthou julle periodes tel ons mos so, né? Your periods on your periodic table you count like this. In which period will you find sodium? In the third one, in period 3. So the highest energy level corresponds to the period in which you will find that element. Christopher kyk so vir sy boek. Hy probeer sy oë oortuig om oop te bly. Okay. Goed. So dis die een ding. Dan die ander ding is hoeveel valensie elektrone het hy? Now we need to talk about what is a valence electron. A valence electron is the electrons in the outermost energy level. Now we've already said the outermost energy level of this one is level 3. So hoeveel elektrone het hy in vlak 3? Net die ene, okay? So he has one valence electron, daar's hy op sy eie. In watter groep vind ons natrium? Groep 1, né? Die alkali metale. It's an alkali metal. So sien julle, sy hoogste energievlak stem ooreen met sy groep, nee, sy periode, en sy aantal valensie elektrone stem ooreen met sy groep. Nou, as ons spring oor die oorgangsmetale, kyk byvoorbeeld vir my na suurstof, né? Oxygen, on your periodic table, what will be the period of oxygen? 2, né? I'm just quickly going to draw oxygen here. Hoeveel elektrone het suurstof? 8. So ek het klaar 4 dae, 5, 6, 7, 8. Okay. Wat is sy hoogste energievlak? 2. So in watter periode gaan ons hom kry? In period 2, né? Maar sien julle sy groepnommer is eintlik 16. His group number is 16, but for the ones on the other side of the transition metals, you look at the Roman numericals. So sien julle hy is in Romeinse groep 6, né? En sien julle hy het 6 valensie elektrone. Everyone happy with that? So the 16 takes into account the transition metals. We are actually looking at this to determine the number of valence electrons. Okay.
En dit gaan vir jou help wanneer jy begin om jou goeders te teken. Dan hoef jy nie altyd 1S dit te gaan doen nie. Jy kan net kyk op jou periodieke tabel. Hy lê in groep 5, wat beteken hy moet 5 valensie elektrone hê. Happiness? Good.